গতিকে আমাৰ সাজু হৈ থাকিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ মাজত আমাৰ আমন্ত্ৰিত অতিথিসকল আমাৰ আহি পাইছে। গতিকে আমি আৰম্ভ কৰিম, কাৰণ যিহেতু ফাইনেল খেল আমাৰ 3 বজাৰ লগে লগে আমি খেল আৰম্ভ কৰিম বুলি আমি ভাবিছোঁ। গতিকে আমি আজিৰ এই সম্বোধনা পৰ্ব लाइन में आ जाओ, तो अपना बेस्ट देने के लिए कोशिश करो। तो खेला था आप खास तो अपने ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं हुआ था। हमार बालाघाट कीरा हल्दार गोलकीपर ठीक है, हमार मंच धन्यवाद आई बेले हमें अनुरोध जनाइछु। ठीक है, আমি আমার পিছনে আজি এই আমার আমন্ত্রিত অতিথি সকলক আমি ठीक है, नाम मालूम है, तो नाम मालूम नहीं होने से जर्सी नंबर 15 नंबर 15 नंबर मेन टू मेन। क्योंकि देखो ये लोग तो लोकल प्लेयर है, एजुकेशन तो क्वालिटी प्लेयर है, ठीक है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, ठीक है, पूरा गाइड ठीक है। हाजिर है बाकी अपना সম্মাননা मालूम है পর্বময় আরম্ভ করি। প্রথমত ডিফেন্স में ज़्यादा रिस्क मत लो, ठीक है, बालाघाट कीरा हल्दार सम्मानीय सभापति तथा कॉम्बिनेशन बना, ठीक है, बॉल रिसीव करो उसके बाद ऊपर में, ठीक है, क्योंकि बॉल नहीं होगा साइड मेरे ख्याल से। अरे 30 ने ग्राउंड भी अच्छा नहीं है ना, बालाघाट हाई स्कूल अरे हम डालता हूं उसके बाद स्ट्राइकर में चलेगा अध्यक्ष তথা শিক্ষাগুরু আব্দুল জব্বার সাহেব সম্বোধনা জানাবার অনুরোধ জানাইছি। আমার মাজত উপস্থিত আমার বালাঘাট উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাক্তন অধ্যক্ষ কমলউদ্দিন আহমেদ সাহেব সম্বোধনা জানাবার আমার মাজত উপস্থিত আমার সেবক উপস্থিত আমার মডেলজা জেলা পরিষদের প্রাক্তন সদস্য রেজাউল আলম সাহেব ডাঙরিয়া সম্বোধনা জানাবার অনুরোধ জানাইছি। আমার মাজত উপস্থিত একাডেমি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রশিক্ষক সোমান আলী ডাঙরিয়া সম্বোধনা জানাবার অনুরোধ জানাইছি। আমার মাজত উপস্থিত সমাজসেবক জয়প্রকাশ আব্দুল সালাম ডাঙরিয়া সম্বোধনা জানাবার অনুরোধ জানাইছি। আমার মাজত উপস্থিত আমার সমাজসেবক মহিউদ্দিন সাহেব সম্বোধনা জানাবার অনুরোধ জানাইছি। আমার মাজত উপস্থিত আমার মাজত উপস্থিত আমার স্থানীয় সাংবাদিক তথা যুব
বিশ্বজিৎ রায়দামণিয়া সম্বর্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ কমিটিৰ সদস্যসকলক এখন এখন কৰি গামছা দিয়াৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমার স্থানীয় সাংবাদিক আরো এজন আছে, আমার আমিনুল ভাই সম্বোধনা জানার বাবে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমার